السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی دعا میں آنسو کا آنا یہ کس چیز کی علامت اور نشانی ہے؟ دیکھیے، یہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت اہم ہونے جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبوب نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ نماز ہے۔ انسان جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کے اعلیٰ درجوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو عشق ہوتا ہے اپنے اللہ سے، جس کو پیار ہوتا ہے اپنے خالق اور مالک سے، وہی رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب ذوالجلال کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز یہ بہت فضیلت والی ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ کر رب ذوالجلال کے سامنے دعا مانگتا ہے اور اس دعا میں اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ایسی عجیب و غریب نعمتوں سے اس کو نواز رہا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے اور جان لے تو پھر وہ کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑے۔ کچھ علامتیں ایسی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، وہ جو اشارہ کرتے ہیں، اس کو ہر شخص کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ یہ دل کی صفائی کا اشارہ ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ دل صاف ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں تہجد میں بہنے والا آنسو ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ دل کے میل خود دھو رہا، دل کا جو میل کچیل ہے نا اس کو خود صاف کر رہا ہو رب ذوالجلال۔ جو آنسو تہجد میں آئے وہ دنیا کے سارے غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، وہ آنسو سارے غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک مستند واقعہ، ایک بہترین میں آپ کو بتلاؤں گا کہ تہجد میں رونے کی کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں اور تابعین میں سے ہیں، ان کا ایک مستند واقعہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی علامت ہے، پہلے آپ نشانیاں سنتے جائیں، اور جو دوسری نشانی ہے وہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام ہوتا ہے، ایک خاموش پیغام، ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کائے کا؟ قبولیت کا۔ اور کیا چیزیں قبول ہوتی ہیں؟ فرماتے ہیں بسا اوقات دل سے آواز نہیں نکلتی مگر آنسو اللہ کی بارگاہ میں زبان سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، آنسو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہاری بات سنی جا رہی ہے، تمہاری بات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چل رہی ہے، تمہارا چرچا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں تہجد میں دعا مانگتے ہو، کیونکہ وہ ایک خاص وقت ہے اور خاص وقت میں رب ذوالجلال سے کچھ خاص ہی مانگا جاتا ہے، اور خاص وقت میں جب خاص مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص ہی بندے کو عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانی ہوتی ہے نا، آنسو کا آنا، دعا میں آنکھوں کا نم ہو جانا اور پلکوں کا بھیگ جانا، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ وہ آنسو ہے، اور اس آنسو کے ذریعے سے جو پلک کی یعنی بال کی جو جڑ گیلی ہو رہی ہے، یہ بال کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا، رب ذوالجلال سے جھگڑے گا کہ یا تو اس شخص کو بخش دے یا پھر مجھے اپنی مخلوق کہنے سے انکار کر دے۔ رب ذوالجلال مخلوق کہنے سے تو انکار نہیں کرے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی اور جنت میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اور جو تیسری نشانی ہے، کہتے ہیں یہ روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ دنیا سوتی ہے، جسم تھکتا ہے، مگر تہجد میں آنسو آنا بتاتا ہے کہ روح ابھی زندہ ہے، روح میں ابھی تازگی باقی ہے، جاگ رہی ہے روح اور اللہ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور انسان کا جسم تو جیسا بھی ہے، لیکن جو قیمت ہے وہ روح کی ہے کہ روح مردہ ہو چکی ہے یا روح کے اندر ابھی تازگی ہے یا روح کے اندر ابھی سانس باقی ہے۔ اگر روح تر و تازہ ہے، روح زندہ ہے تو انسان کامیاب ہے، انسان کامیاب ہے۔ اصل چیز انسان کا باطن ہے، انسان کا اندرونی ہے، جو اندر ہے،
इंसान की नीयत है, और इसी का नाम रूह है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत अहम निशानी। और जो चौथी अलामत है वो है कि ये आंसू का आना दुआओं में मोहब्बत इलाही का छुपा हुआ इशारा है, छुपा हुआ एक पोशीदा इशारा है। कैसी? कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसके दिल में ऐसी गर्मी पैदा कर देता है कि आंसू बहने लगते हैं, आंखें बहने लगती हैं, आंखें नम होने लगती हैं कि ये कुर्ब खास का हल्का सा लम्स होता है कि रब्बे जुल जलाल एक इशारा कर देता है कि तू मेरा करीबी बंदा है, मेरा बहुत करीबी बंदा है, खास बंदा है, और मैं तुझे बहुत खास, बहुत जल्द अता करने वाला हूं। और जो पांचवी अलामत है आंसू के निकलने की, वह है गुनाहों के बोझ का हल्का होना, कि इसके जरिए गुनाहों के बोझ जो है हल्का हो जाता है। और कैसे कैसे गुनाह? आंख से गिरने वाला एक कतरा दिल पर मौजूद पहाड़ जैसे गुनाह को हल्का कर देता है, पहाड़ जैसे बोझ को खत्म कर देता है, कि ये इस बात की अलामती ऐलान होता है कि अल्लाह ने तुम्हें पाक करने का अमल शुरू कर दिया है। तो मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने आखिर ये तहज्जुद क्यों रखी है, रात का आखिरी वक्त क्यों रखा है, कि पूरी दुनिया में एक खामोशी छाई हुई होती है, चरिंद परिंद हैवानात जानवर सारी मखलूक नींद की आगोश में होती है, और उस वक्त में रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हो रहा है कोई मांगने वाला, है कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला, है कोई तलब करने वाला। जो अल्लाह के करीब होते हैं वही बिस्तरों की गर्माहट को छोड़कर रब्बे जुल जलाल के सामने सदे रोज होते हैं और गिड़गिड़ा कर मांगते हैं और आंसू बहाते हैं। और जो छठी अलामत है इसकी, वह है कि दुआ के दरवाजे खुलने का बे आवाज इशारा होता है। जब आंसू निकलते हैं और जब आंखें बहती हैं तो यह अलामत होती है कि आंख जब तहज्जुद में नम हो जाए तो समझ लो कि ऊपर वाले आसमानों में तुम्हारा नाम रहमत के कलम से लिखा जाता है, लिखा जा रहा है रहमत के कलम से। आपके आंसू का एक एक कतरा रब के बारगाह में रहमत बनकर पहुंच रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इस तरह से परवरिश करता है एक एक कतरे की, एक एक आंसू के जर्रे की, कि जिस तरह एक मां अपने छोटे से बच्चे की देखभाल करती है, परवरिश करती है और उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखती है। इतना कीमती है यह आंसू। और इसी तरह आखिरी अलामत आप और सुनते जाएं, फिर एक बेहतरीन वाकया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कहते हैं कि यह आंसू का आना दिल की गहराई से निकली हुई खामोश तस्बीह है। खामोश तस्बीह, जबान बोले या ना बोले मगर आंसू सुबहान रब्बियल आला बनकर अल्लाह की तरफ उठ रहे होते हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होते हैं। आंसू भी अश अश करता है, फख्र करता है कि ए अल्लाह, तूने कैसे बंदे के आंख में मुझे पैदा किया है कि जब ये तेरी इबादत करता है, दुआ मांगता है, तेरा नाम लेता है, मैं निकलने पे मजबूर हो जाता हूं। ए अल्लाह, तू लाज रख ले इस बंदे, कबूल कर ले इस बंदे की इल्तिजा। अल्लाह ताला मुझे भी और सबको इस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में आता है, तारीख की किताबों में इनका एक वाक़या लिखा है कि एक रात आप तहज्जुद पढ़ रहे थे, एक रात आप तहज्जुद पढ़ रहे थे और आपके शागिर्द फरमाते हैं, हमने देखा कि सारी रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि रुकू और सजदे में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। बेख्तियार आपकी जो दाढ़ी मुबारक है वह तर हो रही है और टप टप आपकी गोद में आंसू बह रहे हैं। शागिर्द फरमाते हैं कि हमने देखा। तो एक शागिर्द ने हिम्मत करके पूछ लिया, शागिर्द ने हजरत से कि हजरत आप इतना क्यों रोते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल में इतनी हलचल पैदा कर देती है और आपको इतना रोने पर और रात को जागने पर और तन्हाई में अपने रब की इबादत करने पर मजबूर कर देती है, आखिर क्या वजह है।
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाया और कहा, बेटा मुझे डर है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो, और ये आंसू इस बात की अलामत है कि हो सकता है अभी उसकी रहमत ने मेरी तरफ नजर की हो, वरना दिल से ऐसा दर्द क्यों उठता। आप गहराई में जाएं और सोचें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो आंसू निकल रहे हैं और जो तड़प हो रही है इबादत की और मांगने को दिल कर रहा है कि सारी रात मांगता रहे, गड़गड़ाता रहे और अपने रब के हुजूर सजदे में पड़ा रहे, ये तड़प इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत की नजर है वो मेरे तरफ है। और मुमकिन है ये अभी हुई हो, तभी तो ये कैफियत अभी पैदा हुई है। मन कर रहा है कि मांग ले, मांगता जा, अल्लाह की तरफ से मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मांगता जा, अल्लाह तुझे देता रहेगा, अता करता रहेगा। फिर आपने एक वो मशहूर जुमला इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे को नजदीक करना चाहता है, करीब करना चाहता है, अपना कुर्ब अता करना चाहता है, तो उसकी आंख को रोने की तौफीक देता है, उसकी आंख को नम कर देता है, उसकी आंख को भिगो देता है। शागिर्द फरमाते हैं, उस रात हमें समझ आ गई कि तहज्जुद में रोने वाले आंसू अल्लाह के करीब होने का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा राज है। इंसान अगर अल्लाह की रजा चाहता है, सारी इबादत अपनी जगह वो इंसान को करनी है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अगर हासिल करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करीबी अगर बनना है, तो तहज्जुद में उठे, मांगे, रोए, खड़गिड़ाए और अपनी आंखों को नम करे। तहज्जुद में जो आंसू निकलते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाते हैं। रब्बे जुल जलाल समझने के तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।